ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବେଳେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କୁହାହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ସେଇଟା ବେଶ ବାଧିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନୀତି ଆଦର୍ଶରୁ ଯେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ସମୟ ଆସିବ ସେ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଦୂର କରି କେମିତି ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ସାମିଲ କରାଯିବ ସେ ଉଦ୍ୟମ ହେବା ଦରକାର। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ବହୁ ମକିମ ବାବୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ମକିମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ବାଲାଙ୍କୁ ଯଦି ସମିତିକି ଛାଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ଆମ ଦଳ ମଜବୁତ କେମିତି ହବ? ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ଏହା ଗୋଟିଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର। ସେ ବିଷୟରେ कि जे भी होना काହିଁକି प्रेस को ଯିବା ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ଦଳ ଭିତରେ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ନେତାମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ଥାଏ। ସେ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ତରଫରୁ ଉଦ୍ୟମ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମ ଦଳରେ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ଅସନ୍ତୋଷ ଯେ ନାହିଁ ତା କହିହେବନି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମକିମ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କର ଏପରି ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି ତାକୁ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଦଳ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ମକିମ ବାବୁଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବଦାନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। 1980 ମସିହା ପରେ କଂଗ୍ରେସ କେବେ କଟକରେ ଜିତି ନଥିଲା। ବହୁ ବର୍ଷର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଯାହା ହଉ ଦୁଇ ଥର ସେଠି କଂଗ୍ରେସ ଜିତି ପାରିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛି। ତାର ପରଫରମାନ୍ସ ବି ବହୁତ ଭଲ, ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବେଳେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କୁହାହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ସେଇଟା ବେଶ ବାଧିଲା। ସେଇଟାକୁ ଆମମାନ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ତାକୁ ଉପଶମ କରିବାର ଥିଲା। ତା ନକରି ସେ ଗୁଡ଼ା ଚିଠି ପିଠି ଲେଖିଲେ, ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଠିକ, ସେ ଯୋଉ ସତ କଥା ତା ଭିତରେ କିଛି ଥାଇପାରେ। ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ଥିଲା ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆସଚ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ବଳରେ ଅଛୁ। ଏଇ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସବଳତା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ହେବା ଦରକାର। ଦଳର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଣେ ଯେ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦଳରୁ ଚାଲିଗଲେ ଦଳର ନିଶ୍ଚୟ ଏଟା କ୍ଷତି ହେବନି କେମିତି? ଦଳ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଗଠିତ, ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ ଏବଂ ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ କରିବାର ହଉଛି ଦଳର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ନେତୃମଣ୍ଡଳୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନୀତି ଆଦର୍ଶରୁ ଯେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍କୋପ୍ ଟୁ ୟୁନାଇଟ୍ ହିମ୍। ବହିଷ୍କାର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହିଷ୍କାର କରିଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବହିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ବିଚାର କରିକି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। କିନ୍ତୁ ମକିମ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦଳରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରି ହବ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସୀମା ପାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ଜଣାପଡୁଛି ତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ସମୟ ଆସିବ ସେ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଦୂର କରି କେମିତି ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ସାମିଲ କରାଯିବ ସେ ଉଦ୍ୟମ ହେବା ଦରକାର। କିମ୍ବା ମକିମ ବାବୁଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ସେ କଥା ସାର୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ନୂଆପଡ଼ା
नुआपड़ा निर्वाचन बेले जो भाव में दायित्व दिगला नहीं प्रचार कमिटी बाद दिगला सी सब समय जदि असंतोष दूर कर आलोचना होता ये स्थिति बोध आसी न बहुत आसी न मु भावुँ बहुत आसी न नुआपड़ा इलेक्शन जो कथा कहगला सेटा कहबार आवश्यकता नतला बहु कथा थाए सत्यता थाए किंतु ताको प्रेस रे बा प्रकाश रे कहबा उचित विभीषण कथाटा बाधिला मुकिम बोधे बाधिची এবং তাকে নি কোড় ঠেসা করা হইতে লাগি দଳରେ ताकू तांको मन भितरे किसी अशांति निश्चित भाव थिला एपरि बहु लोक मन मध्य अछि बा थाई पारे दलर कर्तव्य कौन दलर कर्तव्य असंतोष को दूर करबा जिनुइन असंतोष जोड़ा थिबो ताको दूर करबा ये तो सीधा कार्यानुष्ठान शो कोच नहीं शो कोच ये तो सीधा कार्यानुष्ठान है सीधा कार्यानुष्ठान शोकज तो सी जने एसीसी मेंबर तापरे पूर्वतन एमएलए तांकर दल प्रति अवदान रही जो रास्ता रे ताकू पोषण करबा कथा करा जाई नहीं आपण लोग जो अन्याय होईची मोहम्मद मुकिम को सब अन्याय होईची न्याय होईची कि अन्याय होईची जो माने निष्पत्ति नउची से कथा समान विचार करिवे मोटा मोटी भाव में ओडिशा रे आमे बहु मकिम बाबूकर आवश्यकता अच्छी कांग्रेस दल पाई तेणु जड़े मकिम को छाड़ीदे यहीपरि अन्य असंतोष वाला जब समिति की छाड़ीदे ताला मो दल मजबूत केमती हम सर यही कहूँ मुकिम को कार्यानुष्ठान गोटे चेतावनी जो माने दल विरोध रे स्वर उठेबा सभापति विरोध रे स्वर उठेबे हाँ से श्रृंखला रक्षा दृष्टि तार किसी उपादेय अच्छी किंतु वर्तमान जो स्थिति रे कांग्रेस अच्छी ओडिशा रे से स्थिति रे अधिक रु अधिक नेता को असंतोष को दूर करी समस्त मिलमिशि कार्य करिवार समय अच्छी सेटा को आमे हरेबा उचित नुह सर ते मकिम बाबू को विषय एति कहवा जाय पारे ही शुड नॉट हैव गॉन टू द प्रेस तांकर जा असंतोष थला से लेखा लेखी करी हाई कमांड को जणेबा तांकर उचित थला किंतु से ताको जो आपण मान को प्रेस रे कहि देले सेटा बतम फेर अपे मुकिम बाबू जो चिट्ठी लिखले जे सेटा ठीक थला ना परके भूल थला आपण जो वरिष्ठ नेता हिसाब रे राहुल खड़गे का नेतृत्व सतले कि जने मुकिम सतले चिट्ठी आमे कोन चिट्ठी लिखुनु ना आमे कोन आलोचना करूनु किंतु मोर मतरे प्रेस को जीवा सी कौन ताकर निष्पत्ति कौन से मन भर नहीं राजनैतिक निष्पत्ति से विषय तो मुझे आलोचना करनी तेणु से विषय में मतामत दवा चाहे आपण सभापति को सही नहीं आलोचना करिवे कि एमती चालची दल रे मोर तो थिला इच्छा सभापति सहित आलोचना करने किंतु एपरी गोटे कार्यानुष्ठान ग्रहण कला परे या केते दूर कार्यकारी हम मु कहि पर ना आपण भी चाहू नहीं आलोचना आलोचना काई करी आलोचना करिवार किछ असुविधा अछि शशि थरूर केते रकम कथा कुछ किछि वरिष्ठ अण देखा होचंदी कि एबे दल रे आपण लागु देखा शुण कांग्रेस नेता मानकर गोटे प्रवृत्ति बा गोटे अभ्यास हो गलानी समस्ते निज को निजे इम्पोर्टाट भावुं विशेष भाव में ओडिशा कांग्रेस गोटे समूह भाव में कार्य करिवार जो वातावरण सृष्टि होगा कथा से वातावरणटा बहुत दिन धरी कांग्रेस दल रे ओडिशा रे हेई नाही जोटी हबार आवश्यकता अछि ये समय रे वर्तमान स्थिति रे सबू नेता कर्मी कांग्रेस को चाहूथवा लोक मानक भितरे गोटे समझौता निहाती रहिबार अछि आंतरिकता रहिबार अछि किपरि कांग्रेस दल को सुदृढ़ करबा এবং दल को पुणी फेरे आनिबा राइट पाथ से जिनस आवश्यकता निश्चय कांग्रेस दल मुकिम जोटे बड़ कथा कहले कि दल को आईना देखि दियो एते बड़ कार्यानुष्ठान आपण लागु कि दल निजे आत्मसमीक्षा परंतु से जेपरि भाव में चिठी लिखिजंती सी खूब दारुण भाव में आघात देइथिबारु एवं ताको मन भितर किछि प्रतिक्रिया सृष्टि होइथिबारु से परि कार्य करिसंती तेणु ये बासना पाइला परे परे दल तरफ उद्यम हवा कथा थारा ताको किमते उपशम करिया कथा सेटा हम तो करिसंती कि नाही निजु मु तो केबे ता सहित आलोचना करी नहीं
ଏ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଥିଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଏହା ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର, ଏ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବସି ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ। ଅସନ୍ତୋଷ ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଥାଇପାରେ ଅଛି, ତାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଉଚିତ। ଏମିତି ହଠାତ୍ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବହିଷ୍କାର ତ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ କରିପାରିବେ।